Dobrodošli u grad na obalama reke Neretve, mesto gdje stanuju srce i duša Hercegovine. Dobrodošli u Mostar. Smešten između planina i reke Neretve, ovaj grad je spoj mediteranske klime, bogate istorije i tradicije. Mostar je mesto gdje se vekovima susreću različiti narodi i običaji, a njegov duh osjeća se u zvucima sevdaha i mirisima hercegovačke kuhinje. Ovdje živi 105.000 stanovnika i važi za jedan od najsunčanijih gradova u Bosni i Hercegovini. Danas je jedan od najposjećenijih turističkih gradova u regionu, a iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca. Mostar je po mnogo čemu jedinstven u svetu, a da bismo ga najbolje upoznali, vratit ćemo se 500 godina unazad, na mesto gdje je nastao. Dok se šetate starim gradom, sigurno ćete primetiti ove šarene kućice. Nalazi se u ulici Kujundžiluk i zanimljivo je to da je nekada ranije svaka od ovih radnji bila ofarbana različitu boju kako bi gosti lakše pronašli odgovarajućeg majstora. Jer u to vrijeme jako mali broj ljudi znao da čita, pa je ovo bio lakši vid raspoznavanja. Ovdje ćete sigurno pronaći najveći broj suvenira i zanatskih radova, što je jedna od najljepših uspomena koju možete poneti sa putovanja. Kao što možete vidjeti, Kujundžiluk nudi prelep pogled na stari most i Neretvu, te je ovdje odlično mjesto za sliku sa starim mostom u pozadini. A zajedno sa njim uvršten je u UNESCO listu kulturne baštine, što potvrđuje njegov značaj. Odmah pored Kujundžiluka nalazi se Kuluk ulica, nekadašnja ulica nadničara, koja je sa svojih 27 metara najkraća ulica u cijeloj Bosni i Hercegovini. A pored toga što je najkraća, značajna je i zbog toga što se u njoj nalazi Hotel Evropa, u kojem je Aleksa Šantić održao svoju prvu predstavu. A kad smo već kod njega, na Španskom trgu nalazi se gimnazija Aleksa Šantić, izgrađena krajem 19. veka u pseudomarskom stilu, zbog čega podsjeća na sarajevsku vijećnicu. Stari most je sigurno najveći simbol Mostara, a i cijele Hercegovine. Zanimljivo je to da je Mostar dobio ime po vojnicima koji su čuvali most, a zvali su se Mostari. Stari most je izgrađen 1566. godine po nalogu sultana Sulejmana, sa ciljem da spoji dve obale Neretve i zameni drveni most na lancima. Podigao ga je Nejman Hajrudin, učenik slavnog Sinana. Prema legendi, sultan Sulejman mu je zapretio da će ga pogubiti ako se most uruši, zbog čega je Hajrudin napustio grad i nije imao priliku da vidi most kada je konačno završen. Most je dug 30 metara, širok 4, a njegov luk se na najvišoj tački uzdiže 24 metara iznad Neretve. Njegova specifična arhitektura vekovima privlači pažnju putnika i posjetilaca, a odraz mosta u Neretvi formira savršeni krug koji simbolizuje život. Nažalost, tokom rata 1993. godine most je srušen. Obnova je završena 2004. godine, a u njegovu konstrukciju ugrađeni su i brojni originalni kameni blokovi izvađeni iz Neretve. Nedugo zatim uvršten je u UNESCO listu svjetske baštine. Sa obje strane mosta nalaze se dve kamene kule, koje još više ističu njegovu lepotu. Na zapadnoj strani se nalazi kula Halebija, gdje se na nižim spratovima nalazio zatvor, dok se viši spratovi služili kao smatračnica. Sa druge strane Neretve vidimo kulu Taru, koja je za vrijeme Osmanskog carstva služila za čuvanje municije. Sigurno je još jedan od većih simbola Mostara je rijeka Neretva, koja u prevodu znači Božji dar.
Zanimljivo je i to da je ovo jedna od najhladnijih reka na svetu sa godišnjom prosječnom temperaturom od 7 stepeni. Jedna od najpoznatijih tradicija Mostara su skokovi sa Starog mosta. Prvi zabeleženi skok je bio 1664. godine, a zvanična takmičenja održavaju se svake godine krajem jula još od 1968. Najprepoznatljiviji je skok na glavu, poznati kao Mostarska lasta. Skakanje je postalo zaštitni znak Mostara i prava atrakcija za posetioce, a na hiljade turista do sada se odvažilo da skoči u hladnu Neretvu. U blizini Starog mosta nalazi se Kriva ćuprija. Izgrađena je 1558. godine na reci Radobolji. Smatra se da je izgrađena kao probni most pre izgradnje Starog mosta. Kao i Stari most, Kriva ćuprija se nalazi na UNESCO listi kulturne baštine. A ovdje možete pronaći mnoštvo kafića i restorana i uživati u prelepom pogledu na Mostar. Mostar je grad u kojem dominiraju tri vere, islamska, katolička i pravoslavna, pa tako na malom prostoru možete vidjeti džamiju, pravoslavnu i katoličku crkvu, što najbolje oslikava raznolikost i istoriju ovoga grada. U Mostaru se nalazi jedina džamija na svetu ispod koje protiče reka. U pitanju je Hadži Kurtova džamija, poznatija kao Tabačica, kroz koju prolazi rukavac reke Radobolje. Pa je tako poznata i kao džamija u kojoj imam stoji na suvom, a džemat u vodi. Izgrađena je krajem 16. veka i bila je posebno značajna za mostarske tabake, jer su oni jedini u čarši imali svoju džamiju. Odmah uz nju nalazi se Taphana, kompleks u kojem su vekovima obrađivali kožu sa bazenom u sredini gdje se koža potapala i pripremala za dalju obradu. Danas je ovo mirno mesto ispunjeno kafićima i restoranima, a na samom ulazu nalazi se mala radionica u kojoj se i dalje ručno prave autentični suveniri. Pored Tabačice i Taphane nalazi se Hamam, jedino tursko kupatilo u Mostaru i jedno od malobrojno sačuvanih u cijeloj Hercegovini. Još jedna od značajnih znamenitosti Mostara je Karađorđebegova džamija, podignuta 1557. godine. Ovo je najveća džamija u gradu, a projektovao je čuveni Neimar Sinan. Nedaleko od nje nalazi se Sahat kula iz 17. veka. Sa svojih 23 metara visine vekovima je zvonom označavala vreme molitve, a kažu da se njen odjek mogao čuti i na 3 sata hoda od Mostara. Već pri prvom dolasku na Stari most pažnju će vam sigurno privući Koski Mehmed Paša džamija. Podignuta je 1617. godine i poznata je po tome što se sa njenog minareta pruža najlepši pogled na Stari most. Ovo je i jedina džamija u Mostaru u kojoj su sačuvane originalne boje i ukrasi na zidovima. Odmah iza džamije nalazi se kafić odakle se također pruža neverovatan pogled na Stari most. Te je ovdje savršeno mjesto da napravite pauzu i probate bosansku kafu koja se tradicionalno služi u džezvi i pije iz filedžana uz ratluk i kocku šećera. Sa skoro svake lokacije u Mostaru sigurno ćete primijetiti zvonik katoličke crkve. U pitanju je zvonik mira sa visinom od čak 107,2 metara. Franjevački samostan i katolička crkva čuvaju 50.000 starih spisa, što je zavidan podatak za cijelu Hercegovinu. Mostar nije poznat samo po starom gradu i mostovima. Deo njegove duše krije se i u modernoj umjetnosti.
U gradu ćete naići na zidove prepune murala i grafita koji mu daju poseban umetnički pečat. A nakon obilaska Starog grada, vreme je da se upozna Mostar kroz ukuse hercegovačke kuhinje, kao što su japrak, dolme, klepe, domaće pite. U restoranu Šadrvan možete probati tradicionalne specijalitete, a poseban doživljaj daju konobari koji hranu poslužuju narodnoj nošnji, dok je ambijent uređen u tradicionalnom stilu. Nezaobilazna stanica je ćevabdženica Tima Irma, gdje ćete probati najbolje ćevape i jela sa roštilja u Bosni i Hercegovini. A kada poželite nešto slatko, tu su baklave, hurmašice i lokme. Ono što je sigurno, u Mostaru nećete ostati gladni. Nakon što upoznaš grad i isprobaš hercegovačke specijalitete, vreme je za predah u prirodi. Na manje od 15 km od Mostara nalazi se Bunski kanali. Ovo je mjesto gdje se reka Buna uliva u Neretvu. U ovom delu reka Neretva je u svom toku dugom čak 225 km najuža i najdublja. U blizini Bunskih kanala nalazi se Blagaj, mjesto gdje izvire Buna, jedna od najčistijih reka u Evropi. Vrelo izvire iz pećine u kojoj se može ući čamcem, a njegov protok dostiže neverovatnih 43.000 litara u sekundi. Iznad vrela uzdižu se stene visoke preko 200 metara, a odmah kraj izvora nalazi se Blagajska tekija, derviška kuća stara više od 5 vekova. Na samo 15 minuta od Mostara, na brdu Fortica, nalazi se Skywalk, prvi stakleni vidikovac u Bosni i Hercegovini. Skywalk je dužine 35 metara i nalazi se na visinu čak 15 metara, a odavde se pruža najlepši pogled na Mostar. Za one koji žele malo više adrenalina, tu je i zip line, sa ukupnom dužinom od čak 1000 metara. A oni koji vole sportsko penjanje, postoji Via Ferrata, specijalno obezbeđena staza za planinarenje. Ovdje možete da popijete kafu uz neverovatan pogled na Mostar. Najbolje je da dođete za zalazak sunca ako želite da uživate u ovakvom pogledu. Mostar je jedan od onih gradova u koji se zaljubiš na prvu. Nije to samo zbog starog mosta i Neretve, već zbog cijele atmosfere, mirisa hrane i dobrih ljudi koji te dočekaju kao svog. Svaki put kad se vratiš, otkriješ nešto novo i drugačije, a opet te dočeka onaj isti osjećaj topline i pozitivne energije. I baš zato Mostar je grad u koji će se sigurno vraćati. A to je najbolje opisao Aleksa Šantić, pesnik rođen u ovom gradu. S Mostarom je drugačije, s njim se nikad ne oprašta. Jer Mostar možeš napustiti, ali on ne napušta tebe. Uvuče ti se pod kožu, protiče ti kroz vene i sjedini se s tobom, a da nisi ni svestan toga. I onda je kasno. Nostalgija te zauvek vuče ka gradu rođenom na obalama Neretve. I baš tako se i ja osjećam, kao da je Mostar deo mene. Gradu koji se uvek vraćam i koji mi zauvek ostaje u srcu.